4 সালে হর দিলীপ শুক্লা দাস মুঙ্গই খরকসা বরক বেলাইনি কিলিমান সিনচাকে বুজাখা বন খসাওই সাকাম নগ রৈখা আমচানি লুকুরক ফিয়াবা কক্তি সাল হিনকে কক্তমাও সাউই মানখা দিলীপনি লাংवा চখা হनै আশুক বুজাকমা ইয়াগুলো বানজিলিয়া দিলীপ 4 সালनि हर दारिकापुर आमजानि सिमी कल्याणपुर हर बथानाय ब्रिन्दिया रक बुजागै साक देराजाक दिलीप शुक्लानो साकामनग रैखा बिनि साक बेलायनो हामिया ओंमाबै बनजीबी साकामनग रेफारिउइ रहरजाखा कक्तिशाला हुनके लांवा चखा दिलीपनि এটা হচ্ছে গতকাল রাত্রিতে দিলীপ শুক্ল দাস উনি প্রায় সময় মদ খেয়ে থাকে এবং গতকালকেও মদতি অবস্থায় গালিগালাজ করে এবং পরবর্তী সময়ে গিয়ে ওখানে যে লোকাল প্রধান আছে প্রধানের বাড়িতে পাশাপাশি বাড়ি দাবি দেওয়া না পায়নি বলে গালিগালাজ করেছিল এবং সামনে বাড়ি করে বেড়াটেরা ভেঙে দিয়েছিল ताबुक अ मामलाबो दारिकापुर ग्राम पंचायत नि आदम कृष्ण कमल दास न पुलिस रमखा पाति मुंगनो तुयै क्रिमानि कायसा हापार अंजाक आमसै गनांगैनो बियो रिपोर्ट ककखरां।